Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to our English lesson. I am Hailul, your English teacher. Selamat datang kembali dalam pembelajaran kita. Saya Hailul, guru bahasa Inggris Anda. And this time we are going to talk about asking and giving opinions. This is an English material for class 11. Jadi kali ini kita akan berbicara mengenai meminta dan memberi pendapat. Ya, ini adalah materi bahasa Inggris kelas 11, which arranged by myself. And before we go any further, sebelum kita lanjut lebih jauh, there are two basic competence that we are going to achieve in this lesson. And the first one is analyzing the social function, the structure of the text, and the language feature of transactional text, either spoken and written, which involve the action of giving and asking information about opinion and thought based on the context. Okay. Pay notice to the language features such as I think, I suppose, in my opinion. Ya, jadi kompetensi dasar yang akan kita capai pada 3.14 atau aspek pengetahuan, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan I think, I suppose, in my opinion. In psychomotor aspect, we are going to compose the transactional interaction text, either spoken or written, short and simple, which involve the action of giving and asking information about opinion and thought by noticing the social function, the structure of the text, and the language feature correctly based on the context. Jadi dari aspek keterampilan, aspek psikomotor, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. So, the learning objective of our learning, tujuan pembelajaran kita kali ini, pada materi ini siswa diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan I think, I suppose, in my opinion. Dan yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional. Ya, siswa diharapkan mampu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Well, my beloved students, what is opinion? Apa yang dimaksud dengan pendapat? An opinion is the way you feel or think about something. Pendapat adalah cara Anda merasakan atau memikirkan tentang sesuatu. Our opinion is about something or someone is based on our perspective. Pendapat kita mengenai sesuatu atau seseorang itu berdasarkan sudut pandang kita. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Ya, kapanpun kita memberikan atau mengungkapkan pendapat kita, hal yang sangat penting adalah memberikan alasan atau contoh yang mensupport pendapat kita. Okay, look at the example. Lihat contohnya, I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Ya, saya menyukai film Harry Potter karena sihirnya nampak nyata. Ya, the magic seems so real. Okay. Well, let's look at the sentence structure to express opinions. Lihat struktur kalimatnya, subject, verb, and object. I agree with what you are saying. Ya, saya setuju dengan apa yang kamu katakan. We believe this is not the right way to handle things. Kami percaya ini bukan cara yang tepat untuk menangani hal-hal itu. And then I reckon this could be right considering the reason you have provided. Ya, saya tahu
ini bukan pertimbangan yang tepat. Ya, alasan yang kamu sajikan. Ya, I agree that I didn't look at it from this perspective. Saya setuju, saya tidak melihat pada sudut pandang ini. Ya, saya tidak melihatnya pada sudut pandang ini. And then I doubt that this is possible. Saya ragu ini akan bisa dilaksanakan. This is possible. Saya ragu ini tidak akan bisa gitu. We assume you are biased on this issue. Ya, kami menganggap Anda itu bias dalam permasalahan ini. I think you are mistaken. Ya, menurutku Anda itu keliru. I think you are mistaken. Jadi inilah struktur kalimat manakala kita mengungkapkan opini atau pendapat kita. Okay? And then the personal point of view. Ya, sudut pandang pribadi. Ya, when we are giving our opinions, we see from our point of view. Ya, for example, from my point of view, ya, menurut sudut pandang saya, ya, and then in my opinion, personally I think, I strongly believe that, ya, saya sangat yakin bahwa, and then as far as I'm concerned, ya, sejauh menurut hemat saya, as far as I'm concerned, and then in my humble opinion, yeah, to my mind, what I mean is, as I understand, and then I'm compelled to say, ya, inilah pandangan-pandangan pribadi, personal point of view, ketika kita memberikan pendapat pribadi kita. Okay. And then how to give the general point of view, bagaimana memberikan pendapat atau pandangan umum. Ya, example, most people do not agree. Ya, kebanyakan orang tidak setuju. Ini juga salah satu contoh. Yang berikutnya, generally it's accepted. Secara umum hal itu diterima, gitu. And then some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa, ya, jadi ini kita mengambil sudut pandang secara umum, ya. Orang mengatakan bahwa, some people say that. And then majority disagree with, ya. Kebanyakan tidak setuju dengan, kebanyakan tidak setuju. And then some people believe, beberapa orang yakin atau percaya, some people believe that blah blah blah. Okay. And then while some people believe, sementara beberapa orang yakin atau percaya, while some people believe. Okay. And then agreeing with an opinion, bagaimana kita setuju dengan pendapat seseorang. Okay, first one, that's good point. Wow, that's a good point. Itu adalah poin yang bagus. This is absolutely right. Ini tentu benar. Sudah pasti benar. I agree, I never thought of that. Saya setuju, saya tidak pernah kepikiran akan hal itu. I think so too. I think so too. Saya juga berpikir demikian. I agree with this opinion. Saya setuju dengan opini ini atau pendapat ini. And then, how about when we disagree with an opinion? Bagaimana kalau kita tidak setuju? Okay, I disagree with you. Ya, kata this di sini menunjukkan not. Ya, jadi saya tidak setuju dengan Anda. I disagree with you. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan Anda. Lanjut, I think you are wrong. Ya, menurutku Anda itu salah, gitu ya. And then example of how to agree and disagree with an opinion, ya, lihat dan pelajari statement dan pernyataan, ya, setuju dan tidak setuju berikutnya. Smoking should be banned in public place. Merokok seharusnya dilarang di tempat-tempat umum. Ya, kalau kita setuju, kita katakan I totally agree that smoking should be banned in public places. Dan bagaimana kalau kita tidak setuju? We disagree. Ya, contohnya, I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Saya minta maaf tapi saya cenderung tidak setuju dengan Anda akan hal ini. And then the next case, ya, kasus yang berikutnya adalah children below 16 should be given right to drive a car. Anak di umur 16 tahun seharusnya diberikan hak untuk mengendarai mobil. If you agree, I couldn't agree more without you.
Yeah, I think it will be wrong to allow children below age of 16 to drive. Yeah, I agree with you if you agree ya. Kalau tidak ya I couldn't agree. Then women should not work. Perempuan seharusnya tidak bekerja. I think so too. Women should stay at home and take care of their children. Ya, saya juga berpikir demikian. Perempuan seharusnya tinggal di rumah dan merawat anak-anak mereka. I'm afraid I have to disagree with you on this. Saya rasa saya tidak setuju dengan Anda akan hal ini. And then online gaming should be banned. Ya, game online seharusnya dilarang. Jika Anda setuju, maka absolutely right. Ya, tentu benar. It should be as it is distract the student from studying. Ya, karena hal itu menghalangi siswa untuk atau mengganggu siswa untuk belajar. And then I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skills. Saya tidak setuju dengan Anda. Ini adalah tempat siswa-siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka. So these are some example of agree and disagree based on the statement. Ya, jadi berdasarkan statement-statement. Kemudian bagaimana kita mengungkapkan rasa setuju dan tidak setuju kita. Okay, and then your task, tugas Anda, task 1, fill the blank using the opinion. Ya, isilah bagian yang kosong dengan menggunakan pendapat-pendapat yang diberikan di box di bawah ini, ya, in the box below. Totally agree, opinion, concern, strongly believe that, sure, I blah blah with you. Ya, kira-kira mana yang cocok, ya. Silakan pilih di bagian kanan, ya, boxnya. Oke, ada 6 nomor. And then task 2, untuk task 2-nya, write your opinion about this issue. Tulislah pendapat-pendapat Anda mengenai masalah-masalah ini. The first one, people smoke in public places. Ya, bagaimana pendapat kamu dengan orang-orang yang merokok di tempat umum? What do you think? Ya, jadi Anda mulai dengan kata I think, I believe, sesuai dengan contoh-contoh yang sudah dipaparkan tadi ya. Boleh Anda pakai salah satunya untuk mengungkapkan pendapat Anda, apakah Anda setuju atau tidak setuju, and what the reason, apa alasannya. And then this number 2, students should not wear uniform at school. Siswa-siswa seharusnya tidak menggunakan pakaian seragam di sekolah. Setuju tidak? Ya, agree or disagree? What's your reason? And then the last one, yang terakhir, students should have free internet data from school. Siswa seharusnya memiliki paket data gratis dari sekolah. Bagaimana pendapat Anda, setuju atau tidak? Agree or disagree? Okay, understand? Well, I think enough. Thank you very much for your attention. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.